السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، آداب المسلمة. آداب المسلمة يا مسلم سيت سنة سرعات سبعنا يميل الكتابات عندك التلانة أسرع عندنا ورأس لا درسنا عاقبة መጨረሻው ፍጻሜው ኢትባዑ ኹጥዋት ሸይጣን የሸይጣን እርምጃን አካሄድ መከተል ምን አይነት አደጋ ውስጥ እንደሚያስገባ እምናይ ይሆናል ማለት ነው። قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كذلك الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن في شيطان من في سورة البقرة يا أيها الناس እናንተ የሰው ልጆች በአጠቃላይ አለ ኩሉ ተመገቡ አለ ሚማ ፊል አርዲ መሬት ላይ ያለን ነገር በአጠቃላይ ተመገቡ ሐላለን ታዲያ ስትመገቡ ሐላል የሆነውን ክልክል ያልሆነውን ስለዚህ ሐራሙን ተው ማለት ነው። ጠይበን ሐላል ሆኖ ደግሞ ጥሩ የሆነን ነገር ተመገቡ የማይጎዳን ማለት ነው። ወላ ተተቢዑ አትከተሉ አለ خطوات الشيطان የሸይጣንን እርምጃን አትከተሉ የሸይጣንን መስመርን አትከተሉ የሱ ጓደኛ አትሁኑ ለምን ኢነሁ እሱ እኮ ነው ለኩም ለናንተ عدو مبين ግልጽ የሆነ ጠላታችሁ ስለሆነ የሸይጣንን መንገድን አትከተሉ ለምን ኢነማ يأمركم እሱ የሚያዛችሁ እኮ ሸይጣን ቢሱኢ በመጥፎ ነገር ነው ወልፈህሻኢ በቆሻሻ በዝሙት ነገር ነው የሚያዛችሁ وأن تقولوا እንድትናገሩ ነው የሚያዛችሁ على الله بالله سبحانه وتعالى ላይ ما لا تعلمون የማታውቁትን ነገር እንድትዘባርቁ ነው የሚያዛችሁ ስለዚህ የሸይጣንን መንገድ አትከተሉ ጠላታችሁ ነው ጠላት አድርጋችሁ ያዙት ነው ስለዚህ የሸይጣንን መንገድ መከተሉ መጨረሻችሁ ፍጻሜያችሁ ምንድነው የሚሆነው መጥፎ ነገር እንድትሰሩና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማታውቁት ነገር ላይ እንድትናገሩ ያደርጋችኋል ማለት ነው ከዚያም በኋላ ትልቅ አደጋ ውስጥ ከተታችሁ ማለት ነው ስለዚህ ተጠንቀቁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ አማኞች ሆይ
أتكتلوا خطوات الشيطان شيطان خطوة أرمجاوتشن أتكتلوا ومن يتبع يتكتل يترمد خطوات الشيطان يشيطان أرمجاوتشن يشيطانوتشن قدانوتشن يشيطان مسمروتشن تكتلوا يترمد فإنه انقري شيطان السوء يأمر يزان بالفحشاء بفحشاء بقشاشة بزموت يزان والمنكر السيافي بهنا نقر لا يزان ስለዚህ አትከተሉ ማለት ነው ግን የሚገርመው ولولا فضل الله يا الله سبحانه وتعالى ችሮታ فضل باينور نورو عليكم በእናንተ ላይ ورحمته እዝነቱ ባይኖር ኑሮ ማዘካ ሚንኩም ከናንተ አንድ ማካል የሚጸዳ የሚድን የለም ማዘካ የሚድን የሚጸዳ የሚተርፍ منكم كنانت يلا من أحد عند أكل أبدا بفصوم بسو سيرا بسو تنكل يتتأنا يتوقع يتمرز يتبلاشى يهون نبر نجرجن ولكن الله سبحانه وتعالى نجرم ونجر يزكي يتدال يطبق على الملك يا دنال يشاء يفلجوا أكل والله الله سبحانه وتعالى سمينه فالدنيا አይደበቁበትም አይሰወሩበትም ዓሊሙን ሁሉ ነገር አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ የሸይጣንን እርምጃዎችን መከተል መጨረሻው መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديلان الزانية والزاني الزانية سيد زمت فسامي والزاني وند زمت فسامين فجلدوا قرفوا كل واحد إيان داندونا كال منهما كالنسو 100 جلدة 100 قرفات قرفاتشو مالتنا ولا تأخذكم أيازاتشو بهما بالنسو مكاكل بالنسو لاي سيقرفوا أيازاتشو رأفة أره الراحي رندوه سوي اندي أسازنا اندوكو مسكينو أبيت اندو كذي سوي لا اندو جربا ولا اندو أبو انديه بالتسيار فبتن إيالاتشو اندا تازنو في دين الله بالله سبحانه وتعالى عندك لمن كبروا እንትን ስለተዳፈረ ማለት ነው እዚህ ደረጃ ደረሳችሁ ደግሞ የሸይጣንን መንገዶችን እርምጃዎችን በመከተል ይችላል ማለት ነው እንኩንቱም እንደሆናችሁ تؤمنون بالله بالله ብቻ የምታምኑ ተሆናችሁ ወለውም الأخير በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ከሆናችሁ እዝነት እንደይዛችሁ ታዲያ ወለሽ ሐዲስ ሳተፍ ይገኝ عذابهما በቅጣታቸው ጊዜ طائفة ቡድኖች من المؤمنين ተሙእሚኖች ለምን እንዲዘከሩ እንዲያስታውሱ እንዲገሰጹ እንዲመከሩ ነገም እኔ ይሄን የሸይጣንን መንገድን ተከትዬ ዝሙት ብፈጽም የኔ መጨረሻ ልክ እንደነዚህ ሰዎች ነው የሚሆነው ብሎ ኢዕቲባር እንዲያደርግ ትኩረት እንዲያደርግ እንዲጠቅመው ዘንድ ይሳተፍ ይላል እነዚህ ማካላት ደግሞ ተቀጮችም ሁለተኛ አይደግሙም ማለት ነው ስለዚህ የሸይጣንን መንገድ መከተል በጣም አደጋ ነው ማለት ነው 19ኛው ሐዲስ وعن سمرة بن جندب الفزاري كسمرة بن جندب الفزاري يتستلف حديثنا رضي الله عنه الله مركم سرور لتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا وندهالو إنه نجرك وندهنو آتاني متاي الليلة لليت لاي متاي آتياني مجوج ሚካኤልና ጅብሪል ናቸው በመናማቸው ማለት ነው ወኢነሁማ እነሱኮ ኢብተዓሳኒ ቀሰቀሱኝ ተነስተነስተነሳሉኝና ቀሰቀሱኝ ወኢነሁማ ሁለታቸው እንግዲህ ቃላሊ ለኔ አሉኝ ኢንጠሊቅ ሀያ ተራመድ አሉኝ ወኢኒ ደግሞ በዚህ መካከል ኢንጠለቅቱ معهما ከነሱ ጋር አብሬ ተጓዝኩኝ ፈንጠለቅና ሁላችንም ተራመድን ሄድን አሉ እየሄድን እያለ ፈአተይና መጣን ወይንም ደረስን على ثقبين أقول زند درسنا مثل التنور مدجان يمتمثل مالتنا أعلاه ضيق يمدجاو إلى بارت كفلو الجيك بتاعم طبابنا وأسفله يعني تاچنياو كفل دغمو واسع سفينو تاچنياو سفينو ከዚህ ሁኔታ ላይ በዚህ ምድጃ ውስጥ የተወቀዱ ይንቀለቀላል ይያዛል يتوقد إيازا تحته كسر نارا أسعد فإذا فيه
فإذا فيه بزيان جزي فإذا يزيان جزي عندي سنل فيه بوستو لغط هوكات አለ ጫጫታ አለ ወአስዋቱ ድምጾች አሉ ጩኸቶች ማለት ነው በዚህን ጊዜ ምንድነው ብለን ፈጠለዕና ፊህ በዚያ ላይ ብቅ አልን فإذا فيه እንዲህ በሰለን ወደ ጉድጓዱ እንዲህ ብለን ብቅ ብለን ስናይ رجال ونساء ሴቶችና ወንዶችን ተመለከትን ዑራቱን ራቁታቸውን ሆነው وإذا هم እነሱ በዚህን ጊዜ የእቲህም ይመጣባቸዋል ለሃቡን ነበልባል ማለት ነው ሚን አስፈለ ሚንሁም ከነሱ ከበታያቸው የእሳተ ነበልባል ይመጣል فإذا اقترب በቀረበ ጊዜ ወደ እነሱ ارتفعوا ከፍ ይላሉ حتى كاد يعني እስከ ቀረበ ድረስ أن يخرجوا ሊወጡ እስከ ቀረበ ድረስ ወደ ላይ ከፍ ይላሉ فإذا خمدت እሳቷ ከስም ባለች ጊዜ ረጀዑ ፊሃ ወደዚያ ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ይሆናሉ አለ فإذا أتاهم በመጣቸው ጊዜ ذلك اللهب ኢሳተ ነበልባል ሲመጣባቸው ضው أي صاحوا በጣም ይጮሃሉ قلت አልኩኝ ለሁማ ለነዚህ ለሁለት አካል ما هؤلاء ረጉር ነው እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ብዬ ጠየቅኩኝ ከዚያም በኋላ ሐዲሱ ረዝም ነው ሄድ ተባልኩኝ አለ وفيه በዚህ በሐዲሱ ውስጥ መልስ አለ وأما الرجال እነዚያ ወንዶችማ والنساء እነዚያ ሴቶችማ العراة ራቁታቸውን የነበሩት الذين እነዚያ في مثل البناء التنور ምድጃ ከመሰለች ጉድጓድ ውስጥ في مثل አምሳያ ውስጥ بناء التنور ልክ እንደ ምድጃ መስላ እንደተገነባች ጉድጓድ ውስጥ የነበሩት ወንድና ሴቶች ራቁታቸውን የነበሩት እኮ فإنهم እነሱ ናቸው አዙናቱ ወዘዋኒ አዙናቱ ወንድ ዝሙት ፈጻሚና ወዘዋኒ ሴት ዝሙት ፈጻሚዎች ናቸው አሉ رواه البخاري ኢማም البخاري ሐዲሱን ዘግበውታል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ደረጃ ደረሳችሁ የዚና አደጋነቱ የዚና በጣም ከባድ ወንጀል ለመሆኑ እዚህ እጅ ደረሰን ወደዚህ መንገድ ደግሞ የሚገፋፋው ማን ነው መንገድ የሚያደርገው ማን ነው ሸይጣን ነው ስለዚህ ሸይጣን መንገድ መከተል መጠንቀቅ አለብን አደጋው ክፉ ነው ማለት ነው ሐሰነን ጥሩ ነው እንቀጥል ሐዲሳችንን 20ኛው ሐዲስ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أبي أمامة الباهلي الله ملكام سراه لكنا عندي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام سيلو سماعته بين أني بنبركبت هنيتا قالوا نائم كان يزيان ጊዜ አሉ አታኒ መጡኝ ረጁላኒ ሁለት አይነት ሰዎች መጡና ጅብሪልና ሚካኤል ናቸው ማለት ነው فأخذا ያዙኝ بضبعي ጡንቻዬን ያዙኝና فأتيا بي አመጡኝ ጀበለን ወደ ሆነ ተራራ ወዕረን ጉራንጉር የበዛበት ኮራብታማ ቦታ ማለት ድንጋይ ወደ በዛበት فقال لي لن ያሉኝ اصعد وطهي ያሉኝ حتى إذا كنت እኔ እስከሆንኩ ድረስ في سواء الجبل ተራራው ጫፍ እኩል ደረጃ እስከምደርስ ድረስ ላይ ወጣሁኝ فإذا أنا በዚህ ሁኔታ ላይ ያለሁኝ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بصوت شديد በጣም የበረታ ድምጽን ሰማሁኝ فقلت አልኩኝ ما هذه الأصوات ረለም ሆኖ እነዚህ ይሄ ድምጾች እንደው ምንድነው ብዬ ጠየቅኩኝ قال ألا هذا ይህማ የሰማኸው ድምጽ عواء أهل النار የሳሰዎች ጩኸት ጓጎራ ነው ብለው ይጓጉራሉ በሰዓቱ ማለት የሳሰዎች ጓጎራ ነው እዚህ ደረጃ እንዲጓጉሩ ያደረጋቸው ምንድነው የሸይጣንን መንገዶችን በመከተል አለ ثم ከዛም በኋላ እንቁልቀ ቢ እኔ ተወሰድኩኝ እየተወሰድኩኝ ያለ ይዚያን ጊዜ ፈኢዛ በዚያን ጊዜ አለ የቆሙን ሰዎች ዘንድ መጣ አሸደ ሸይጣን ነገራታቸው የበረታ እንቲፋኸን እንደው እብጥብጥ ያሉ ሰውነታቸው እብጥብጥ ድብልብል ያሉ ሰዎችን ተመለከቱኝ አለ ወአንተኒህ እጅግ በጣም ደግሞ
የገማን ሪሃን ወአስወኢሂ እጅግ በጣም የሚሰቀጥጥ የሆነ መንظረን ለእይታ በጣም የሚቀፍፉ የሆኑ ሰዎችን ተመለከትኩኝ። ፈቁልቱ አልኩኝ መን ሃኡላኢ እነዚህ ሰዎች ለመሆኑ እነማን ናቸው ያ አላህ ብዬ ኢላ ተባለኝ አዛኑነ ወንድ ዝሙት ፈጻሚዎችና ወዘዋኒ ሴት ዝሙት ፈጻሚዎች ናቸው ተብሎ መልስ ተሰጠኛል። ስለዚህ ይሄ ሁላ አደጋ የመጣው ምንድነው? የሸይጣን መንገድ በመከተል። ስለዚህ የሸይጣን መንገድ መከተል አንቂባው መጨረሻው እጅግ በጣም የከፋ ነው። መጠንቀቅ አለብን ሁላችንም ማለት ነው። أخرجه ابن خزيمة حديث ابن خزيمة زجبوتان وابن حبان ابن حبانم حديث زجبوتان الطبراني إمام الطبراني في الكبير زجبوتان يالنا مالتنا الصحيح لشيخ الألباني مالتنا والضبع ضبع مالت وسط العضد يتنشى مكاكلينيو كفلنا ومالتنا نعم ስለዚህ የሸይጣን መንገድ መከተል መጨረሻው በጣም አስጊ ነው ማለት ነው። እችንን ጨምራት ኢንሻአላህ። 12ኛው ተሕሪሙ ሐራም መሆኑን እናያለን። ሱፉር المرأة عفوا ተሕሪሙ ሐራም መሆኑን እናያለን። ሰፈር المرأة ሴት ልጅ መጓዟን ሰፈር المرأة ሴት ልጅ መጓዟን ቢላ መሕረሚን ያለ መሕረም ሴት ልጅ መጓዟ በሷ ላይ ሐራም መሆኑን እናያለን ማለት ነው። ያለ መሕረም ያለ ሐላፊዋ ያለ ባልተቤቷ ያለ አስተዳዳሪዋ ያለ እሷ بمعنى ያለ መሕረሟ መውጣት አንድ ሴት መጓዟ ሐራም መሆኑን እናያለን። ተከታተሉ በደንብ አድርጋችሁ ባረከላሁ ፊኩም عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة يتستلف حديثنا الله ملكام سرى وللتنا ها عندنا حديث لاين تملكته يا الله عند أفتاكو هيرنبتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم يزن عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم يزو أبو هريرة قال يا الله ملكتنيا انتهالو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع محرم لا يحل لامرأة لا بتكو أي شلاتم أي تفكر اللاتم كل لو تؤمن بالله بالله متامن هنا نسيت واليوم الآخر بمجرد شوكا يمتامن له هنا نسيت تسافر مسيرة يوم عندك أن يمياس جزن للتقواز إلا مع ذي محرم كما حرم أقارب هنا نجي عندك أن يمياس جزن مجواز يلبات ماله النبي صلى الله عليه وسلم سلازي عند السيت بتوان مجواز يلبات حرام من هنا بات معهم تؤمن بالله واليوم الآخر يالو على ما نتشم على تايد الله يعني በጣም ነገሩ ከባድ ነው። በጣም ወንጀለኛ ናት ማለት ነው እንጂ ሙእሚን አይደለችም የሚለው ነገር አያመላክትም። ለዛቻና ለማስፈራሪያ ነው። رواه البخاري ومسلم إمام البخاري إن مسلم حديث زجبه وتعم مالتنا وفي رواية لمسلم زجبه دم كأبو هريرة يزو لا يحل لامرأة لا عند سيتكو أيشال الله من نسيل لهونج مسلم لهونج سيت مالتنا تسافر مسيرة ليل تسافر للتجواز مسيرة جزول ليلة عند ليلة الناس جزون للتجواز أيشال اللاتم إلا ومعها كسواجر الذي هو ننجي رجل سوي ذو حرمة منها كسوا حرمة يهون معته كسوا يتكلك يهون سوي قرب هو ننجي عند ليلة الناس جزون للتجواز أيشال اللاتم مسلم له هون سيت معته هذا كتسافرج مسلم عيد اللاتش مالتنا وندي لا عيد اللهم ونجول بدم كبرنا مالتنا نجي كسل منه وعن أبي سعيد الخدري صحابي سعيد الخدري يتستلعن حديثنا رضي الله عنه الله ملك أمسر يوللتنا قال اندهالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا اندهالو لا يحل أي شالم لامرأة إلا عند السيد تؤمن بالله بالله سبحانه وتعالى متامن له نجسيت واليوم الآخر بمجر شوكا متامن له نجسيت وأن تسافر للتقواز سفرا جزوان يكون يهونا 3 أيام سوسكن يهونا جزوان للتقواز يتشال اللاتم فصاعدا كسوسكن بلا ممياس جزون للتقواز يتشال اللاتم إلا بهوننجي ومعها كسواقر يالا بهوننجي أبوها أباطها وابنها وزوجها أو زوجها وينم بالتبيتها أو أخوها وينم وندمها أو ذو محرم منها كسوا محرم هنا يقرب الزمدوا بهوننجي ስለዚህ ያለዚህ ልትወጣ አይቻልላትም 3 ቀን ወይንም ከ3 ቀን በላይ የሚያስጉዝን መንገድ ማለት ነው። አንድ ቀንም አይቻልም፣ አንድ ሌሊትም አይቻልም፣ 2 ቀን የሚያስጉዝ መንገድ አይቻልም፣ 3 ቀን የሚያስጉዝ መንገድ አይቻልም እና ከ3 ቀን በላይ
رواه البخاري إمام البخاري حديث زجبوتان ومسلم إمام مسلم زجبوتان واللفظ له لفظ كن يتكمدوا لا إمام مسلم نو إمام مسلم ناتشو ماتم سوستنيو وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كعبد الله بن عباس يتستلف حديثنا الله ملك مسرى يولدلتنا رضي الله عنهما الله ملك مسرى يولدلاچو معناته قال عند هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛን ሰምቻለሁ يخطب خطبه ሲያደርጉ يقول እንዲህ ያሉ لا يخلون رجل بامرأة አንድ ወንድ በፍጹም አንድ ሴትን እንዳያገል إلا ومعها ከሷ ጋር ያለ ቢሆን እንጂ ذو محرم ከመሕረሟ ከሷ መሕረም እርም የተደረገበት እሷን ማግባት እርም የተደረገበት ሰውዬ ጋር ቢሆን እንጂ አንድ ሴት ለብቻው ይዞ ገንጠል ሊል አይገባውም حرام ነው አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تسافري لا تسافر ነው المرأة አንድ ሴትም لا تسافر ነው አትሳፈርም እንዳትሳፈር ማለት ነው إلا مع ذي محرم ከመሕረሟ ጋር ቢሆን እንጂ ማለት ነው فقام رجل የሆነ ሰውዬ ቆመ فقال እንዲህ አለ يا رسول الله أنت الله ملكتني هوي إن امرأتي يعني مستيكو خرجت وتاج حج لتفسم وتاج وإني ندم اكتتبت تصفي اللهن في غزوة كذا وكذا عندي زي ودي تبع الزمجة لما الرامل لموتات አብሬ ተመዝግቤያለሁ قال ታዲያ ምን ላድርግ አለ በዚህ ሁኔታ ላይ ማለት ነው ይሄን ሐዲስ ሲሰማ ማለት ነው قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉት አይ አንተ በቃ ለዘመቻው ስለምታስፈልግ አንተ ተቀመጥ አላሉትም እንطلق አብረሃት ሄድ فحج مع امرأتك ከሚስት ጋር የሐጅን ስነ ስርዓት ፈጽም አሉ እዚህ ሐዲስ የምንረዳው አንድ ሐላፊ የሆነ አካል አንድ ሐላፊ የሆነ አካል አንድ ሴት መንገድ ስትወጣ ብቻዋን መላክ የለባትም አብሮ መውጣት አለበት رواه البخاري ومسلم إمام مسلم حديث ዘግበውታል ማለት ነው وفي رواية للبخاري ዘገባ ደግሞ لا تسافر امرأة አንድ ሴት إلا مع ذي محرم ከመሕረሟ ጋር ቢሆን እንጂ አትሳፈር ولا يدخل عليها በሷ ላይም እንዳይገባ رجل ሰውዬ إلا وعندها እሷ ዘንድ ያለ ቢሆን እንጂ ذو محرم እሷን ማግባት እርም የተደረገበት ሰውዬ መሕረሟ ያለ ሲሆን እንጂ አንድ አካል ዘው ብሎ በሴት ላይ እንዳይገባ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ከመሕረሟ ጋር ቢሆን እንጂ አንድ ወንድ የሆነ አካል ደግሞ በሴት ላይ ዘው ብሎ መግባት የለበትም መሕረሟ ሲኖር ሲቀር እንጂ ማለት ነው ያም ለሐጃ ማለት ነው فقال رجل የሆነ ሰው ያለ يا رسول الله አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ ان امرأتي የኔ ሚስት እኮ አለ تريد ትፈልጋለች አንተ ሐጅ ማድረግን وانا ደግሞ በተቃራኒው اريد ፈልጋለሁ ان اخرج ልወጣ في جيش كذا وكذا እንደዚህ ወደ ተባለ ሰራዊት ጋር ወጥቼ መዝመት ፈልጋለሁኝ እና ምን ይሻለኛል يا رسول الله አለ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ በዚህ ጊዜ ምን አሉ اخرج معها ከሷ ጋር ወጣና ሐጅ ስነ ስርዓትን ፈጽም አሉት وفي رواية لأحمد በሌላ ዘገባ በኢማም አህመድ ደግሞ بإسناد صحيح በሆነ ሰነድ فرجع ተመለስ فحج معها ከሷ ጋር የሐጅን ስነ ስርዓትን ፈጽም አሉት ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው አንዲት ሴት ያለ መሕረሟ አልሙሂም ጉዞ መውጣት አይቻልላትም حرام ነው በሷ መጠንቀቅ አለባት ማለት ነው በጣም ዛቸው በጣም ከባድ ነው አሁን ላይ ግን የሚከሰተው ክስተት በተቃራኒ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ማለት ነው እህቶቻችንም ከነዚህ አይነት ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃቸው هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ አብሽሩ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ